अच्छा बापा शुभुजी हाँ बापा कौन है जल्दी गाधे गुधे पड़ झील देखा आज तो मुझे गाधे गुधे रेडी हो तू जल्दी बाहरिका बापा रेडी अरे बापा तो मन रे एत नाल अंश था बाहा ना ना पूछ भाई नहीं नाला पूछ ना नहीं गामछा पूछवा 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 एत नाल अंश था तो मन रे मत आगुरी कहल ना मुझे बाहरी पड़े गाधे गुधे जीवा झी देखते 2 घंटा पर अरे बापा झील मत देखो तुमको नुहे जल्दी बाहर अच्छा बाबा ऐसे 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 चल झियो घर पहुंचला परे नमस्कार 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 आपण एक ना पुआ आसनी कि देखा झील अरे ना ना पुओ पूरा ही आसी अरे बाबा एबे थाउ झील घर बाबा पहुंची गले अच्छा कथा कणी समुद्र बाबू मो पुओटा टिके नटी अछि जाना पड़े नटी टिके अछि बाधे आ भीतर को डाकिबे ना हम एडी ठिया पळेबो अरे ना ना समुद्र बाबू एक ही कथा कहू आस आस भीतर को आस 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 आज्ञा आज्ञा अरे बाबा आस आस बसंत समुद्र बसंत 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 आज्ञा आज्ञा ए मल्ले लंब फंब पानी नहीं के आसुनो समुद्र पूरा आस्तंती झे देखिया पई नोटी नोटी आस अच्छा अच्छा पांता सादा सादा भल लागे अरे नौची नहीं हां पाक 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 मन खोजुथिला गोटे प्रेमिका ताकू मिलिला मनर नायिका प्रेम हेला कि हाय मते रे ओ चाही देलु मते जेबे तू बुली बिना फगुण रे आसिला होली प्रेम तो मारी देला रे ओ मालो कौन है एनी हो पे दियो पांटा पूरा मस्त है तरे मुझे आरती टिके आसे बापा झील मोर पूरा पसंद मोर भी ना ना माने तो पाई ओहो हो हाँ हाँ अच्छा समुद्र को झील हमारे पूरा पसंद कहो झील ये जो पानी निकाल सी की अरे ना ना समुद्र को सी पर हम इसी तेरे कथा कमी टिके कौन बयस जाइनी ना से हौ समुद्र बाबू जा हला भी झील को डाक कथा कणी समुद्र बाबू सी काली रात टिके लेट रे सोईथिला तो सेतिबाई टिके उठी नाही आ ओहो से टिके रात रे बेला फेला माजी की लेट सोईथिबो आ ना ना समुद्र से बेला टे हम हरी ये पूरा माजंती कथा कणी समुद्र बाबू से काली टिके राति 12टा से उल्लग्न अवस्था टे धरा पड़थिला तो साइड को आसई टिके लेट हेची सोया पई आ मल्ली टिके जाओ तब पानी फानी छाटी गोइठा फेटा मारी टे उठ केते समय समुद्र बसी आस अच्छा ना ना से ए सुनुच कौन है जा उठुनी ताकू कौन पुओ वाला आसन देखिया पई उठ उठ पुओ वाला पर आसन देखिया पई हो जाऊ तू जा उठ जल्दी उठ हाँ समुद्र बाबू टिके झीलटा टे सज हो आसब हूँ समुद्र बाबू झील तो ए सजबाज होता विषय किसी पचरा उचरा हो पचार ना कौन असुविधा पचार देखो समुद्र बाबू आम झील विषय पचारि आगु आपको किसी कहीदे आमर से भाई किसी झील प्रति किसी डिमांड ना आमर बेसी किसी आसवा दरकार नहीं झील टी आम सुंदर होता दरकार आउ बेसी किसी छोट मोट खराब गुण टी आसवा दरकार आमर से आम झील पसंद ना 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 समुद्र बाबू से कम मो झील पूरा निपुण पचार ना आउ समुद्र बाबू झील किसी करने आसे अरे हाँ 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 खेल करवा आसे पवन अरे कि खेल
यही कॉलेज का सहित ओहो मानिବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ସଂସ୍କାର ଦେଖୁଛୁ ନା ବାପୁ, କି ସଂସ୍କାର। ଆରେ ବାପା ଟିକେ ରହୁନ, ଝିଅ ବାଲା ଆସିଲେ ଟିକେ ପଚାରେ ତାକୁ। ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ମୁଁ ଦେବୁ ଏଇ ତ ଝିଅ ଆସିଲାଣି। प्रथम देखारे प्रेमरे पड़ी गली रे, पड़ी गली रे, प्रेमरे पड़ी है बादाम खसी गला रे, खसी गला रे। ବାପା ଝିଅ ମୋର ପୁରା ପସନ୍ଦ। ସମୁଦି ବାବୁ ତମ ଝିଅ ଆମ ପୁଅର ପୁରା ପସନ୍ଦ। ଓ ଝିଅକୁ ଦିଟା କଣ ପଚାରି ଦେଇକି କଥାଟା ଛିଡେଇଦବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମା କହିଲ, ଯଦି ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାଇରୁ ପଳେଇଲେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶହେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳ କରିଦେବି ଆଉ। ଆରେ ବାହ କି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମୁଦି ବାବୁ, ମାନିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ମା ତତେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ପଚାରି ସାରିଲିଣି, ତ ନାଁଟା ପଚାରିନି, ତ ନାଁଟା କଣ କହିଲୁ? ମୋହନ ଲବଙ୍ଗ। ଆରେ ବାହ କି ଯୋଡ଼ି, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପୁରା ରାବଣ ଆଉ ମନ୍ଦଧର ଯୋଡ଼ି। ସମୁଦି ବାବୁ ଝିଅ ତ ଆମର ପୁରା ପସନ୍ଦ, ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇକି କଥା ପୁରା ଛିଡେଇ ଦବା ଆଉ। ହଁ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଆମ ଝିଅ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ନା କଣ ବୋଲି? ସମୁଦି ବାବୁ ଝିଅ ତ ଆମର ପସନ୍ଦ, ଖାଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି କିଛି କାମ ଅଛି ନା ଝିଅର ଯାଇକି ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି କରିବାର କାହାର ସାହସ ହବନି। ହଁ ଏଇ କଥା ନା, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫଟୋ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଅଛି, ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରୁଫ୍। ହଁ ସମୁଦି ବାବୁ ତମେ ତ କେତେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, ଆମେ ଟିକେ ପୁଅ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବାପା କହିଲେ ତମକୁ କି କି କାମ କରିବାକୁ ଆସେ? ତୁମ ଝିଅକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ସବୁ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି ବାବୁ ପୁଅ ଆମର ପୁରା ପସନ୍ଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଦଉଛି, ତାରିଖଟା କାଟିଦବା, ବାହାଘର ତାରିଖଟା କୋଉଦିନ କରିବା ଆଉ। ଆରେ ସମୁଦି ବାବୁ ଟିକେ ରହୁନ, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ଦେଖ, ଅଦା ମଦା ଲାଗୁମ ଚାଦା ଆଇ ଓଇ ପାଟ ତୁଇ। ଦେଖ 8 ତାରିଖ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ମାସ 8 ତାରିଖ ଆମର ଭାଇ ଏଇ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଅଛି, ଏଇ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ବାହାଘରଟା କରିଦବା, ଠିକ ଅଛି? ଆରେ ସମୁଦି ବାବୁ କଣ ହେଲା? ନା ସମୁଦି ବାବୁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ତମ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ବାହାଘର ପକ୍କା ତ? ହଁ ପକ୍କା 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 ପକ୍କା। ଏହାପରେ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ପାଖାପାଖି 1.5 ଡର୍ଜନ ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ସଉତଣି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।